من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد آمين. لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. الحمد لله رب العالمين sangare semenai bawa dia abarat yang ngata kiling ini ولسا أفضلوا naam عزيز هيرلا على كمولي هيرلا amin أمين على فهيرلا على كوكاني amin ya rabbi sangare على كوكي على كاليا كما amin سيدنا علي كما amin صلى الله عليه وسلم wassalim sangare semenye mise نمر الشينا naam أني ليدو منتا naam إن الله صنع أمي فكبارة دمني tie okaka obi ben sangare سيدنا علي naam أسد لغالبي bilibili أغا نمر كنو naam أي بارة مبا منونغ tie شوينا نعلى صنع أمي فكاندا دو وبارة دولا tie okaka نيغو لكال على كالجوني sangare obi ben نودي naam أني جينو كلامينغ naam أبي فو أغا تروغي مما كو جينو كولو aha سيدنا علي جينو سينيو ممينغ naam أرض الذات العالمي كنكا aha بير الذات العالمي كنكا naam نعلى صنع نيو بارة من التنسكولي tie sangare alaga yamaru وبارة naam نيا كشتي فوي tie sigata allah أنغا كورا دمننا wallahi sangare semenye mise نيا في يتروغي انغجا tie أتسكا باري وكلي ah نيبي أغلي توالا naam مبا تايي دوني دوني tie نواتي أملا يورو يبين غوري okaka sangare أما بلا يورولا sangare obi ben ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya ma naam an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen tie seyidina ali ka jinɛ kɔrɔ kɛra cogo di naam o ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di naam o kɛlen ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra cogo di aha ani jinɛw kɛlen ko ka ɲɔgɔn ɲɛ ɲɔgɔn ye naam mun kɛ o yɔrɔ la kɛlɛ in banna mun kan naam ni ala sɔnna an bɛna baara daminɛ okaka muguteme n bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ okaka wa n ka dugawu bɛ silamɛw ye tie
ka asal la galibi ka barubu ay belebele aga jine kolo kasheti kay malla wajja saja sayyidina ali naam to chama mala ci sigat Allah ni ko sayyidina ali naam oye awunye ma ali ku ci imam ali naam oye awunga almami ali ku ci ce muso be make bamu dira chamima naam sayyidina ndomo wallahi kay malla wajja aye dalon shina kan bamuruwe naam aya ci fly ni ya fly pese abegri ekle Allah belebele sababi te naam itemanje fennu do ko billahi Allah kibaru kabako belebele sayyidina ali naam shami ni ya to ko kele yoro la bi na fiki ka kele chambulo ci siga po italla sayyidina ali naam shami ni ya to ko gerela abi jahili sini chogo ba kono ba ci shami naam ni ya to ko kafiri yana ala ka bori songa bi bo kono ci do kaba pere do koyi asal la galibi wallahi abin da shukun abu fan sayyidina ali naam ala ku yo kulo ka do dama ani perenga do naam na prele dalo daga na islega do sheka Allahu akbar samare belebele sayyidina ali imam ali naam na prele dalo daga na mo dora ki siri naam prele ngile ibi siri le hali tuwa kalama billah Allahu akbar karim Allah wajja bamuru tigi hadal la galibi samare bara changata agma naam aga jina kono amana ti mo sayyidina ali yare kama bi abogu enine naam ni tarugu imora am islamiyya kunu ngodo cido ni tarugu imora naam am islamiyya temene shido cido islamu kunu munga naam amodo wallahi sigat Allah sana bona yo do naam am mina bi amma da am ganyo nega billahi samare wa mabana naam abin da manati mu'mini duskuma cido abin da ni ala dane mu'mini da naam ka do ko islamiyya sen ne jalai ai sigatu Allah samare islamiyya baradi cido siga fo italla ni sayyidina ali min gunde dine kunde jo naam shuina anda bandoje cido sigat Allah amma muso naam to ya fatima ta ci abba muso naam to ya fatima ta ci ade muso naam to ya fatima ta amode muso naam amode to ya fatima Allahu akbar Allah ya bekai kabako sayyidina ali imam ali naam kevin no islamiyya ashi sanda ci sigat Allah ka alaka dine deme naam nani anaka nabuli wallahi sigat Allah foka ta za ka nyama bani ma naam mare abara changata sayyidina ali naam kevin ya alaka deme sallallahu alaihi wasallam wasallim kire jigi bi kariyo kevin ma jigi tugu o de sayyidina ali Allahu akbar ala ya bunya ka bla ko ba benyefe cido sigat Allah dine tola naam kire ko ni ala kula samare ni taw detre yo mina naam imam ali de bi wele ni taw kono gona yo mina naam sayyidina ali de bi wele wallahi sigat mare afarati kemi mi gele mo magaya naam asad la gali bido cido Allah ya ciwo de kamo kemi masa naam kemi mayere abada kemi wallahi ni muhammadu kongo ba sura labari Allahu akbar jine kolo kasheti inda Allah sona ya animo ci sigat Allah mba nyini ambado be ala kama naam ayo wala da nunu suya aywa nayu lame
a bɛ faamu yɛrɛ sɔrɔ silamɛya kun n'a y'u lamɛn a bɛ faamu sɔrɔ an bɛ min na bi misiriw kɔnɔ bilahi. bawo ka yamaru misiriw falen don tewu. sani alahu liman hamida. i tɛ bɔ tile kan. a y'aw gosi ɲɔgɔn na. a y'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na. n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ mun ɲɛ. ɲinan m'o kɔ. ala kira ko a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na. sallallahu alaihi wa sallam. k'a yira mɔgɔw la misiri kɔnɔ a bɛɛ ka kan. faama tiya. a bɛɛ ka kan. setigi tiya. e min bɛ bazɛn belebeleba la. ni min tɛ ayiwa réparatɛri don. a ka fani nɔgɔlen don k'i k'i dɛrɛ a ka bazɛn kan. n'a ma jɛ min k'a ka bɔ yen ala ka so ye. k'a yira k'an bɛɛ de don. an bɛɛ ka kan. an si tigɛ ɲugu si la. wa si tigi yɛrɛ bonya si ma. o y'a gɛrɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye. mais a silamɛw. ne bɛ se ka se gɛrɛ e sen la cogo di. k'an ka ɲɔgɔn kɔnɔ. k'a sɔrɔ e bɛ ne ka muso kan an bɛ se ka bɛn. ayi abada o ti ɲa. an t'a lajɛ. a k'an ka lajɛ. an bɛ ka n ka cɛ min ka baro kɔnɔ sisan Seyidina Ali. a ye karamɔgɔ ɲininka k'a sara cogo di. k'u y'a faga de. joli. fɛn lawannen don. misiri kɔnɔ. a ma ɲi. tɔɔrɔ bonyana Seyidina Ali kan. kira salen kɔ. sallallahu alaihi wa sallam. a nana a bɔra Maka ka bɔ Madinɛ. a nana Iraki. o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bonyana gɛlɛya juguyara. alimami bɛ don da min fɛ. ka na jɔyɔrɔ la. n'an figi dɔ nana misiri kɔnɔ kabini su 12 heures. 3 heures tuma. a bɛ nafila seli. a bɛ kasi. a tora o la. n'a ye ala ka bila kɛ dɛmɛ min kan. o kɔrɔ ye ara minɛ a b'o ara bila a bɛna ɲɛfɛ dɔɔnin. a y'i teri ka na. fo ka ɲɛfɛ ara sɔrɔ. tuma min na y'a ye. nin waati in na alimami filɛ a bɛna don misiri kɔnɔ. a ye nbamuru bɔ a kɛrɛ la. a ye sen nari gosi a kunkolo la. fo k'a kuɲɛ bɔ a jɔyɔrɔ la. misiri kɔnɔ. sɛlila ni muru. o tuma silamɛw. silamɛw bɛ ɲɔgɔn faa. ayi abada. ala ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faa. ayi o ti kɛ. o tuma mun ye sen nali sɔrɔ. a taara mini. nbamuru de y'a sɔrɔ. a fɔra k'an kana muru ta. a fagara min. misiri kɔnɔ. misiri ye mun de ye. ɛlimasi wallahi ala ka so don. siga t'a la. mais ala ka so kɔnɔ ka taa ala ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn faa. i b'a dɔn ko ala ka so. nafigi de ye pilasi sɔrɔ ye. a caman bɛ koyi. caman bɛ misiri kɔnɔ. camanba de bɛ yen. ala ka dɔɔnin cɛ. ami. o tuma. an bɛna baara in daminɛ. o ka kan. an ka dugawu bɛ bɛɛ ye. an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ. wallahi. baara in a farifoni. a timinandiya. ala k'a d'an ma. an bɛ min fɔ Imam Ali ka ko la. o ka dɔgɔ a la. nka ala k'a kɛ dalilu ye an ye lahara. nin sigiyɔrɔ in na an tɛ baara daminɛ fiyewu. f'an ka dugawu sama Seyidina Ali ma. o ka kan. o bɛ bɛn. a n'an zuriya bɛɛ. ani mɔgɔ minnu y'u dɛmɛ. kununko. fo bi. minnu y'an ko ala ka wele la. ala ka saya k'u ma lafiya ye. ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ la. minnu bɛ balo la. u bɛ min fɛ tigitigi diɲɛ hɛrɛ la. ani lahara hɛrɛ la. ala k'a d'an n'u ma. ala k'a d'an n'u ma. baara in bɛna daminɛ. a balimakɛ. a n'a denkɛ. a n'a ka kalanden. n'o ye Ali Sangare. o ye kumaw ɲɛfɔbaa ye. a ye fitini min dɔn. an ye tariku in yɛlɛma. k'a kɛ nansarakan ye. tubabukan kɔni. o kalanba. o de ye Maître Abdel Fattah.
ni mi ga namu mune naam ode Umar Fofana ci odo ni mi camera la naam ode Lasna Kone ci odo anga wele islam mun zo naam alhamdulillah yi wele jabi siga foi tala mari anga fuli bu bay o kaka anga dugo bu bay ci bo amna bara damne o kaka timanyamse abi L'histoire de l'imam Ali et le djinn dans le puits. Agon ni Sayyidina Ali ka djine koloy naam Sayyidina Ali aha ani djine wori nyaw zoro le minga kolo kono naam amno de boro bu yesa sangare temenay na Nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. ami tagani ni ala fama fe naam farabbi alami cidu na Contre tous les maux de la création. ni nga bo ala ka dabbe be toroma ka bo anjere toroma ami ka bo jine kafir toroma ami ka bo ala ka dabbe be toroma ami na Nous commençons par le nom d'Allah. namura yahya zizini Allah ta'ala to barka mai o kaka L'omniprésent et le clairvoyant. ala min be wati be wa abi soro yoro be ci wa akulo be fe bela wallahi anyebe fe bela siga foi tala wa ati prese fuiba ay abada Abarachi. ibe mina naam ni mado awaba aywa ibe minge naam ni juguma do awama ha are ala nyebe fe bela cidu ati prese fuiba abada wa akulo be fe bela siga to law sangari dodo mina naam o to ko yoma aha kubla sarai dodo mina naam ala mina dasbule be dangene maya cidu sew bane ko koni wallahi anya zizilo to barka mai o kaka nam Le clément et le miséricordieux. ala miye jehina lobole tiye naam ani lahara nema kerengere le masa ci ala ye jehina lobo aha kafir ni islam be bi dosro je nema la cidu me ako naam lahara nema kerengere le Allah ta'ala ci ulla be be ka do de kono aha min wole la ko ala dana ba chemu na musumo siga foi tala Are. Yama. ala kan yalla ami nam Ensuite, que la paix et le salut soient sur notre prophète. namore ambi salli anga kira bele bele baka wa salim jannu laha aywa ala ko aha inna allaha naam wal malaikatu aha yusalluna ala nabiyyi naam ya ayyuhal ladzina amanu sallu aha alayhi naam wa sallim wa salim tasliman aha kaseeran naam Bawadi. Abarachi amata. ala ko anyako ale Allahu ta'ala ti shundu ha ati jaradi aha wa ati tahijila ha ale ala tisa aha ati do jarama kono amogo ta ale jana Allah ha ngai ka do inna Allah ne alaba naam wal malaikatahu aha ninga melaka chabai naam yusoluna ala nabiyyu wa salim aw nabi jaga solike nga nabi maka wallahi Are. ya ayyuhal ladina amanu naam aw mu'minu lemon yaledo alala kadda alala naam solu ay solike ali wallahi muhammadu ka Abarachi amata. salim yore na ho dojme aha tasliman ha mabbe aywa ako chenjulde aha ko kasiran bawak achama siga foi tala dumudo alakira ko misoli aha shengeme naam ko mabiulula bawak bar abajanu salatu laha aywa nabi fo fenge aha ay soli kraka aywa do jabi kledu ci temanyamse ambi soli kraka o kaka sayyidina ali burama kudu wallahi na L'histoire de l'imam Ali et le djinn dans le puits. agon ni sayyidina ali ani jine kafiru naam wonyo zoro mi ngolon kono aha ni yando to tarugo kono sa ko lakhali ci o kaka ambi soli sayyidina ali raka naam Allah so sarma ambi soluka o kaka anaka sahaba nyimo naam
ani mɔgɔ minnu tugula ni baara ɲuman kɛli ye an bɛ sɔli u kan na. Nous avons tiré ce passage de Mohamed, le fils d'Ishaka. A ko an ye nin kumakan in sɔrɔ ka bɔ Muhamadu ibnu Ishaka la. Ala ka diɲɛ bɛ Muhamadu ye, Ala ka diɲɛ bɛ Ishaka ye. An ye kumakan in sɔrɔ ka bɔ Muhamadu Ishaka den. Na. Les grands voyageurs ont eu aussi à raconter ce même passage. Wa o kɔfɛ ko jagokɛlabaw, voyagekɛlabaw, dugubataalaw, minnu ka baara ye yaala ye jamanaw kɔnɔ, olu fana ye nin kumakan in fana lakali ka fara Muhamadu ibnu Ishaka kan. I janto la. Ayiwa. An bɛ ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn lajɛ. N'o tɛ Alakira ko o ti bɛn e da. E ma kira ye o. Ayi. Alakira ko o ti bɛn ne da. Ne ma kira ye o. Ayi. Kira ɲɛbaa de b'a fɔ Alakira ko. Mais ne min ma kira ye. Ni ne ye ka kumakan sɔrɔ. Ni n b'a lakale n b'a de ko kira ko. N'a kɛra nkalon ye e de y'a tigɛ. Mais n'an ko Alakira ko ka taa. An b'a ɲagami dɛ. Nka ni tiɲɛ fɔra ko kira ko. Mais n'i ye nkalon da kira la. Alakira kalina. Mɔgɔ o mɔgɔ ye nkalon da ale la o sigi bɛ ɲani o kɔnɔ. A kana kuma kun fɛ kira ko la. Ayiwa. A y'a sɛgɛsɛgɛ Muhamadu ye mɔgɔba de. N'i ye tomi fɔ a la min t'a la fɔ Ala k'i digi ɲani o kɔnɔ. O tuma anw ka kuma bɔyɔrɔ dɔnna. Muhamadu ibnu Ishaka o de y'a lakali a ka sɛbɛnni na. O kɔfɛ fana jagokɛlabaw ani voyagibakɛlaw olu caman fana y'a lakali u ka kitabuw la. Nous avons aussi tiré ce passage dans les cafés d'Afek Chérif Ousmane Madan Aïdra. Anw yɛrɛ ye nin kumakan ninnu sɔrɔ ka bɔ Seyidi Sharif Ousmane Madan Aïdra ka kumakan tɛmɛnenw na. O kɔrɔ ye ni dɔ d'i ma i ma min ye fiyewu i ni min tɛ tile la i y'o d'i ma. O de ye Muhamadu ibnu Ishaka ye. N ye dɔ wɛrɛw d'i ma i ni minnu ma bɛ tile la voyagekɛlaba ninnu n ye dɔ d'i ma n'o ye Seyidi Sharif Ousmane Madan Aïdra n y'o d'i ma an yɛrɛ ye nin kumakan in sɔrɔ ka bɔ o ka kasɛti tɛmɛnenw na. Ce qui s'est passé entre l'imam Ali et les mauvais djinns. Olu de ye lakale k'an ye fɛn min tɛmɛna Seydina Ali ani jinɛ kafiriw cɛ. Ninnu de y'a lakale. Waleya min tɛmɛna Imam Ali n'o ye Asan al-Galibi waleya min tɛmɛna ni jinɛ kafiriw cɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo u y'a bɛɛ lakale u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun tɛmɛna u y'o bɛɛ fɔ. Ils ont dit que le prophète Mohammed, père et salut sur lui, a dit. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam. Ijanna Allah. Ayiwa. Ni ye kira fɔ yɔrɔ min na a bɛ sɔli Muhamadu kan. O ka kan. Ni ye Muhamadu fɔ a bɛ sɔli a kan. O tuma olu ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam. Lorsque la guerre de Sakasakou a été faite par les musulmans et les mécréants. Ayiwa. O ye kɛlɛ belebeleba ye. Kɛlɛ min gɛlɛyara a kɛra kɛlɛba ye. Bɛɛ bɔra kalama o sanga na ko ko bɛ senna. Kabako. O b'an miiri jigin an yɛrɛ ka dugu dɔw taaliw la. A bɛ gɛlɛya fo k'i sati min na ko bilahi. Saga sugu kɛlɛ o gɛlɛyara. O tuma min ko tuma min na ni saga sugu kɛlɛ kɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw fɛ. Ils sont venus se reposer un peu. A ko u nana u lafiɲɛ bɔ dɔɔnin. Tuma in lamɛn dɛ. N'i y'a mɛn dɔrɔn ko Seydina Ale ni jinɛw kɛra ɲɔgɔn na o tuma o bɛ kɛ ɲɔgɔn na mini mun bɛ kɛ de fɛn dɔw de kɛra fɔlɔ minnu kɛra fɔlɔ sa n b'olu lakale ye n'o lakalila n'o ɲɛw sɔrɔ i bɛna cɛw jɔyɔrɔ ye sa lamɛn nɔgɔra sa
Aywa. Wallahi ina kuma yin makono. Ina kudo ina tabo kudo ka. Eren ni yare yin ga eske ni islamai. Allahu akbar. Abaraja wata. Timanyamse. Ningale. Ko islamo de nanu le poser doni pour l'Afrique. Non. Le prophète et les musulmans ont retrouvé la victoire dans cette guerre par l'aide de Dieu. Ako kira ni sahabo. Ala yeseni fanga dumani kale wonnana. Ku yestatu kafiru lawdu. Okoro ala yesedi duma kafiru ka. Ya Rabbi ala ka sedamo. Amin. Abajallullah. Aywa. Nabi ko ku ke. Ay ala wele. Aywa. Jigi wala ta islamo la. Ni setigi ala te. Chidu. Ni shiyo wala ta islamo la. Ni ala te. Wallahi. Oh nabi minge. Ay ala wele de. Aywa. Ni la to wala foi tanga kula. Ni ala te. Chidu. Annogoma na galema. Abidi ala made. Wallahi. Oche inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala hauna na toro bete. Dodo amba bisigima. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على ستانية فغتانا أو يأتي فوية على سبب سكي إيميما والله وأكما سلامو يتسسر لندو كافروكا تغاسقو كلالا المغامني أكتابو مني أكلا جلارة mais Allah yɛrɛ de ye sedi silamɛw ma i bɛ kafiri dɔw gosilen ka da i tɛ murunɔya la i tɛ foyi y'a la Ala ka dɛmɛ ya Rabbi Ala k'an dɛmɛ Allahumma akfinihim bima shita. Naam. En ce moment, les Ansar et les Muhajirin étaient rassemblés. Ako waati la Ansaru ni Muhajirin kun farama ɲɔgɔn kan. Samare nyamgoma. Muhajirina doa. Ayi. Kira sallallahu alaihi wasallam. Tuma min n'a ye weleda kɛ a faso la Maka. Ni tɔɔrɔ bonyana ka ɲani bonya ka gɛlɛya bonye u y'a tɔɔrɔ k'a ɲani k'a gɛn. Jan dɔ la dɛ. Ayiwa. Faso k'i minɛ u b'a sɔrɔ u dɛsɛra i fali la. Belebele. Ni faso ka sɔrɔ i la u b'a sɔrɔ i dɛsɛra i facogo la. Kabako. N'u y'i ta n'u dɛsɛra u b'u ɲɛsin n'o nɛ don. Samara dama ɲɛmtɛ. O ma daminɛ i la nka. Ayi. O ti baa bi. Siga t'o la. Faso ye Alakira gɛn sallallahu alaihi wasallam. A gɛnɛ bɔtɔ faso la ani mɔgɔ minnu bɔra ɲɔgɔn fɛ n'o y'a teri gɛlɛnw ye a kanubaabaw n'olu ko Muhamɛdi bi sa yɔrɔ min anw bi sa ye olu minnu bɔra a nɔfɛ olu de welela ko muhajirinaw. Nyamgoma. U jɛnna musow n'u denw ka jɛ u bangebaaw kɔ ka tugu Alakira la sallallahu alaihi wasallam ka bɔ dugu kɔnɔ nɔfɛ. Maa min kira bi bɔ kira nan'i da kulu kɛrɛ la a y'i yɛlɛma a ye dugu filɛ a ko Ala a ko yan ka di ne ye dɛ Magan ka di ne ye ne bɔra yan n bɛ yan ne fɛ. Ala ko Muhamadu bɔ Magan tɔɔrɔ dɔw bɛ na foyi t'o o ban ni bɔli tɛ. Ala k'o bɔ. Mais kira bɔlen ani mɔgɔ ninnu n'o y'a kanujɔnw ye ani a teri gɛlɛnw minnu ko anw tɛ se ka sigi Magaya Muhamadu k'a sɔrɔ i tɛ an bolo olu welela ko al-muhajirin. U nana min u bɔra Maga olu ɲɛsin Madina ma kuma la surunya na Madinaka minnu bɔra u wele suwa k'u bisimila k'u taare a bɔra ka so a nana ka so olu welela ko al-ansar. Ala ka diinɛ dɛmɛbaw n'u ni ye an'u ka nafolo ye Alakira jigitugubaw n'u ni ye an'u ka nafolo ye muhajirinaw ɲɛji cɛbaw n'u ni n'u ka nafolo ye. Wala Ala ko kɔnɔna na suratu Tawba
verset 111, Dieu dit, Allah a acheté des croyants, leur personne et leur bien en échange du paradis. Sangare. Ni masa ta'ala ya sani ka au fait. Anila. Ana ga nabolo. Ba fale ay aljanna. Sangare. Wa ansaru da kira bismillah madina. Tellement o ansaru nunga diya ko kunya ko ma awon dai. Mutafula da ansaru da ku. Muhajirina ka jega mutunci ne ko kaji muhajirina billahi. Jaw fana bɛ kɛ o. Ka diɲɛ pewu k'a furu saga bɔ kun kɛlɛ t'u cɛ foyi a jalimuso yɛrɛ k'a di cɛ min mara kira fɛ Maka ka na anw fɛ yan a muso t'a don a ti cɛ tɛgɛ nama su in na. Alahu an bɛ ka ɲɔgɔn daw minɛ bi. Alhamdulilah. I b'a dɔn nin waati ko silamɛya min bɛ fɔ da la o de tun bɛ dusukun na. Walayi siga t'o la. Mais o de tɔ kɛra jumɛn ye. Yɔrɔ ka bɔ. Furujɛ bado, fugula bado, kɔlɔsi baminɛ, misiriti sɛnɛmɔ. Le jogo baara pewu, yiri baara pewu, magari baara pewu, mais misiri ka ca n'a ye Yisu ye. Yiri nin fɔ dɔrɔn ni maa fala bɛɛ kan. A bɛ fɔ. K'a bɛ ka misiri dɔgɔya. Ko misiri ala ka sori. A bɛ fɔ. Anw ka misiri dɔgɔya. Ayi. Mais anw ye. Yani misiri ka jɔ min kan ka kɛ an b'o de fɔ. Tiɲɛ don siga t'a la. Misiri mana jɔ min kan ka kɛ an b'o de fɔ. Walayi. I selilen kɔ n'i ne n'i ka so i kan ka na cogo min na an b'o de f'i ɲɛna. Tiɲɛ don. O tuma ko nin waati y'a sɔrɔ. Ansaaru ani muhajirinaw bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan. Tiɲɛ. Tabajalola a ye to an ka bɛn. Ayiwa. N'an bɛnna an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ. Siga t'a la. N'an ma bɛn an tɛ foyi sɔrɔ. O la Ala ko wa atasim bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Hey, a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na. Hey, a kana fara fara. Farali man ɲi. A ye to an ka bɛn dɛ. Ayiwa. Muhajirinaw ni ansaaruw faralen ɲɔgɔn kan. U ye ta tugu kafiriw la o don. Tiɲɛ. O ɲɛna. Ala k'an fara ɲɔgɔn kan. Amin. Ala k'an bɛn. Amin. Tuwakɛ naam. Lorsque le prophète et ses compagnons ont pris la route en se dirigeant vers la maison. Tuma min na ni kira ni sahabaw ye sira kelen minɛ k'u bɛna soyaban fɛ. Kɛlɛ bannen kɔ sa. Si sɔrɔlen kɔ. N'o ye Saganzugu kɛlɛ ye. U ko u bɛna so. U bɛ sirajan fɛ ka na. O nisɔndiyalen fari foninen. Bɛɛ perese bɛ an ka se so. Sabu an ye se sɔrɔ. Ni kɛlɛ kun banna n'u bɛna so dugu mɔgɔw bɛ bɔ k'u kunbɛn dugu donna la bɛɛ bɛ n'i ka maa kunbɛn i bɛ n'i den lajɛ musow bɛ n'u cɛw kunbɛn mɔgɔw bɛ n'u dɔgɔninw kunbɛn o tuma anw yɛrɛ kɛlen ka se sɔrɔ an muɲamuɲanen natɔ après se bɛ a seli la kɛra ka mɔgɔw ka bɔ k'a nisɔndiya bɛɛ. Sangare. Sahabaw ni kira bɛ taama la u bɛɛ fari fununen nisɔndiya u bɛ sira jan fɛ sira in ka jan dɛ u nisɔn ka di u bɛ fɛ ka taama teliya la pour que u ka se su la naam. Ils se sont retrouvés dans une forêt très vaste. Kabako dɔ kɛra u y'u bali u bɛ sira kelen kan ka na u bɛ la k'u yɛrɛ ye u bɛ kungo kɔrɔ dɔ de kɔnɔ. Kabako. O fana ye kabako dɔ ye dɛ. Walayi. A bɛ sira kelen fɛ. Nin kan ka taa an ka dugu la. Ka na an yɛrɛ bali k'a ye kungo kolonba dɔ kɔnɔ. Hali a t'a se cogo dɔ ye. Sangare. Kungoba dɔ. Naam. Sur une terre belle, même à la voyant, tu l'adores. A ko dugukolo cɛ ɲumanba dɔ. I b'a ta kelen kelen. Hali n'i y'a ye i b'a kanu. Dugukolo in cɛ ka ɲi. Ka bɛ Ala k'u da o m'a ɲɔgɔnna ye. Wa a ma ban n'i y'a ye yɛrɛ i b'a kanu yɛrɛ. Mun ya? Ayiwa. A dugukolo n'an da in tɛ kelen ye fiyewu. Allahu akbar. Naam. C'est comme un jardin très joli. A b'i n'a fɔ nakɔforo labɛnnen.
nakɔ fɔlɔ cɛ ɲi labɛnni filɛriso turuturulen nakɔ kɔnɔ k'a labɛn ka ɲɛ jiko gɛlɛya t'a la foyi gɛlɛya t'a la o bɛ cogo min na dugukolo bɛɛ bɛ kɔmɔ mais les branches de ces arbres sont trop longues. Nga a jiribolo ninnu ka ja jiribolo bɔlen don jiri mɔnɔ bɔlen don o mɔnɔ bɔlen ka ja et se sont mélangés fo ka o yiribolo ninnu ɲaami ɲɔgɔn na k'u fereke ɲɔgɔn na dɔ b'i mɔnɔ bɔ ka dɔ minɛ dɔ yɛrɛ b'i mɔnɔ bɔ ka fereke o la ka fa bɛɛ kɛ o ɲɔgɔn na ye jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'accès de passage. Wallahi hali tɛmɛ sira a t'i ye ɲɛna bilen fa bɛɛ ferekelen don yiri mɔnɔbɔlen kɛlen ka jɔn minɛ minɛ mais kungo kɔni n tɛ ka ye o tiɲɛ da ye yiribulu bɛɛ kɛnɛ-kɛnɛnin don kunun ma ni aucune route principale. I tɛ se ka sira foyi yira ko nin ye sira kelen ye k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ la o tɛ yen Le prophète et ses compagnons se sont perdus dans cette forêt vaste. Kira ni sahabo y'a ye nin y'o tununnen de ye. Ala kana an tunu. Baro ni tununna o ka gɛlɛn dɛ. Siga t'o la. U y'a ye. Nin y'olu kɔni tununnen ye. Nin tɛ magan ye damadinɛ. U y'a ye nin daɲɔ kungo da yɛrɛ ye. O yɔrɔ la baara bɛ sɔrɔ dɛ. Cido baara wulila. O baara wulilen dɛ. Wallahi. Ɲɛmaaya ka gɛlɛn dɛ. Ɲɛmaa ni tɔɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ nana diɲɛ na. A bɛɛ ɲɛmaa ye min ye. N'o bɛɛ b'i ɲɛ jɔ o de la. Cido. Siga t'a la. Kira y'a ye nin kɔni y'an tununnen ye sa. Il s'est étonné. O kabakoyara. Nin bɛ kɛ cogo di? Ka fɔ anw de sirakilen ka na. Ka fɔ anw dɔ ye sira fara ye fa dɔ fɛ. O bɛ ɲɔgɔn ɲininka. Ils sont descendus de leurs chevaux. O yɔrɔ bɛɛ Alakira ko bɛɛ ka jigin. Bɛɛ jiginna ka b'u ka ɲaamɛw kan. An'u ka sow kan. Bɛɛ jiginna. Mais an nana se kungokolon kɔnɔ. Yɔrɔ cɛ ka ɲi tiɲɛ don. Mais a tununnen don. Mais Kira ko ko mɔgɔw ka jigin. Ayiwa. Planter leur drapeau. U jiginnen bɛɛ y'i ka drapeau turu. O kɔrɔ ye n'u jiginna u b'u ka minɛnw installer. Drapeau b'u bolo Ala tɔgɔ b'a kan. U y'o turu. Ayiwa. Installer leurs épées dans cette forêt vaste. U y'u ka minɛnw bila nin kungokolon in kɔnɔ. K'u ka dɛmɛw da e ka faamu na ka wolow da. Bɛɛ kɛ bɛ k'i tada kɛrɛnin dɔ fɛ. Le prophète Mohammed est descendu étant gêné et peur. Kira jiginna ka bɔ a ka yɛlɛnka kan walima a ka ɲaama kan. A sirannen ani a jɔrɔlen a kabakoyalen nin yɔrɔ jumɛn de a sirannen dɔ fana walidenw b'a nɔfɛ. Kabako don dɛ. A jiginna. Parce qu'il n'a trouvé aucun signe de reconnaissance dans cette forêt. Sabu a ɲɛtaa dɔyɔrɔ foyi la nin kungokolon in kɔnɔ. N'a y'a filɛ cogo o cogo a ti yɔrɔ foyi ye ko ale delila ka tɛmɛ yan dɔɔnin. Kabako. A ti a dɔyɔrɔ foyi ye nin kungo in kɔnɔ. A bɛ tarikuw lajɛ a kunkolo la k'a miiri a ma maa si ka kuma mɛn ko min delila ka kuma nin kungokolon in kan. O tuma a jiginna sa nka a sirannen yɛrɛ don. Il avait très soif. O y'a sɔrɔ minɔgɔ gɛlɛn bɛ Alakira la sallallahu ta'ala wa sallam. Minɔgɔ gɛlɛn tun b'a la. Mais il l'a caché à son compagnon pour son pitié. Wallahi Kira ma sɔn k'a fɔ fiyewu. Kalandenw ye sahabaw ye ko minɔgɔ b'ale la. U yɛrɛw hinɛ kama. Ni tiɲɛ dɛ. Kira t'a ka gɛlɛya fɔ maa ye. Abada. Kabako. O de la i b'a mɛn tarikubɔlaw b'a fɔ kuma caman Ala Kira n'a ka denbaya ye tile 3 kɛ k'u ma ɲɔ dun. Bɛɛ b'a fɔ. Dɔ wɛrɛ tɛ o. Kira mago bɛ min na o to a t'a fɔ e ye.
balimaya t'o la teriya t'o la maa minnu b'a fɔ danfɛn ye mɔgɔ bɛ na nka n'i ye min ni kira ma o ni kira ka kan o ka dɔgɔ a la yɛrɛ siga t'o la nka u t'a fɔ mɔgɔ bɛ na o la kira ko sallallahu alaihi wa sallam so tasuma k'i bolo jeni k'a ban pewu o ka fisa a diya ye kana delili kɛlɛ tɛ hali n'i bɛ sa kana fɔ mɔgɔ ma k'a diya mɔgɔ min kan ka mɔgɔw deli deli bɛɛ bɛ maa minnu na olu bɛ yen mɛ n'i t'o la bɛɛ n'i ye mɔgɔw deli ala t'i fɛ fiyewu a kana delili kɛ dɛrɛ kira ka hinɛ kama a ka makari kama a ma sɔn k'a fɔ kalandenw ye fiyewu ko jimnɔgɔ b'ale la nka n'i ye lajɛ sa kan'anw ka karamɔgɔw filɛ hali ni kunkolodimi fitinin ye min sɔrɔ olu mɔgɔw wele ka sigi ko tɔ foyi tɛ na bilen mɛ e min ye ɲɛmaa ye an bɛɛ min filɛ ni foyi ma ko e la ne y'o bɛɛ fɔ an jigi da bɛɛ kan i n'an jigi tigɛ dɛ an kɛn bɛ k'an hakili tɛmɛ e la e yɛrɛ ko cogoya t'i bolo bilen o kɔni kɔrɔ sa ko an bɛɛ b'an ba bolo dɛ o tuma ala k'an kunna diya il n'y a rien dit parce qu'il n'y avait pas d'eau. A ko ji foyi kunde n'ale y'a fɔ a ɲɛtɛ dilan cogo la i fana bɛ janto la fɛn dɔ bɛ yen a ka di ye k'a fɔ nka ni ɲɛtɛ fɛɛrɛ la a ti kɔnɔ fɛɛrɛ dɔ bɛ ye ɲɛna o ni bɛ mɔgɔw cɛla dugu la ni mɔgɔ bɛ la ni ko a ye ji di an ka min o tɛ baasi ye o mɛ a bɛ kungo kɔnɔ e ni ne bɛ kungo kɔnɔ depi o don ji tɛ e bolo a tɛ ne bolo ji nɔgɔ bɛ ne la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ e yɛrɛ la e m'i ta fɔ fɔlɔ bon n'i ko ji nɔgɔ bɛ na o tuma e fɛ an ka mun kɛ sa a gɛlɛyara sa dɛ a ko ji kun de ye ala kɛra m'a fɔ nɔgɔ b'a la il avait la pitié envers les croyants a ko kira kun bɛ hinɛ silamɛw la o ye tiɲɛ dɛ Aslamu wa ita nga hinɛ ɲɔgɔn na ala kira ye wele da bilahi k'an ka makari ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma o la ala ko a ko arawufun arahimun bil mu'minun Muhammadu de ye hinɛbaa ye Muhammadu ye makaribaa ye mu'minu ye o la ala ko kira ma وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد ني على بيتي فوي كما دغو nga hereko me kana ye o kendo na blamo karamo wajiri kelo ni te magarite abi kama ko yo be kred me do fe ay magoma ni ngali gele na sara do kafiri do americain do a ko ala ko ale danda la ko nga abika nga cɛbi fɔ ko muhamadu de ye kira ye ne ma da kira ko la nga muhamadu ka hakili la ni diɲɛ sɔnna bilahi ko ka muhamadu ka hakili la ninnu waleya dugu kolo in kan ko diɲɛ bɛ lafiya sɛbɛnni fila kɔnɔ yani n'i y'i ji kɛ verre la a ko ten de ko n'i y'i ji kɛ verre la yani k'a bi k'a bɔ i da la o kɔnɔna na ko diɲɛ bɛ lafiya ni mɔgɔw sɔnna kira ka fɔli la américain o tuma i b'a dɔn la muhamadu ye hinɛbaa ye muhamadu ye makaribaa ye yafabaa don a ma sɔn ka jimlɔgɔ fo a y'i min a kan lorsqu'ils se sont bien installés. Les compagnons sont venus auprès du prophète dans son coin de repos. o defunen don u bɛna ɲɛsin ɲɛmaa ma sa ni mulila u b'a fɔ u bɛna min sɔrɔ o la mago t'o la bilen dɛ ɲɛkun bɛ ten o ni juguya yɛrɛ tɛ kelen ye fiyewu den mago foyi tɛ fa ka gɛlɛya la
hal ni ga kuji farla ki febe bla kalma amu talla subhanallah so ba wardiya sigat Allah amu de do wa mo te ga fanda la ta do je fanda fiu ai de ba do ko fa fanda na ko ba ra ni aywa da ta do da Sangaré. Nyamugoma. non Ils ont dit, o ko ala grama sallallahu ta'ala wa sallam Salut. Mohamed, nous avons soif. ya ala ka kiram no ko bono dai kele mi kira la ni kira ma fo o kele be olula flo ku ta fo kire o nyede jila kira bulu o ga fo kabako o dani tu ga rede na Nous sommes très gênés par la soif. wallahi jinno ko keme kan toro kan dunu to fo itanabli gelera na On ne voit pas de route. an yede sira fo la ka fo ne sira do e an yeto da On ne sait plus que faire pour avoir de l'eau. an yere ti ji soro to fo dobli non Il n'y a pas de route. sira fo ite ka ta fa do fe ire yebala non On a trop peur. an zirane do an nyuka an goro go le do mo shite ami mi agle tigile dobli Le prophète Mohamed, Père et salut sur lui, dit, ala gira ko la sallallahu ta'ala wa sallam Salut. ya ulu ka fe be ko kare ka ba toro le do yete sira la le tira ere la fele ndaw o yete sira la tira yete sira ere la o ma fendu tira ma fendu o ku sira me kira sira ne do me o ga ku ko no me ku ku ta fo kire de Sangaré. Nyamugoma. na oh, vous qui combattez dans le sentier d'Allah, ya ko ya islam min mujahidina allah ta'ala ka dinana ala nyada kama qui d'entre vous connaît cette vaste forêt? joni mi awla mi men ko ko le ndoya mo jum mi awla ya min dilaka on ma mi men mai ko do Sangaré. na Qui d'entre vous a été ici une fois? joni mi awla min dilaka se ni kuwe ngona ya min jani se ye ne mo ko tigila nabiya aywa wala ko jamo ko jobe anyefe ko jamo ko ansarul muhajirin dal ni be na Le propriétaire du livre a dit, kitabu wala kibaya fo directement Abdullah le fils de Angel Juniou, ako abdullahi le fils de Ansel Jouniyu Abdul Ansel Jouniyu ko o girna ka wule ki jo na et Amourou Oumreta Domri ont dit, ani Umar Umreta Domriyu Abdul Ansel Jouniyu ani Umar Umreta Domriyu ne sahaba chaflay nun flag girna ka wuli uko to ga galade Abdul Ansel Jouniyu Umar Umreta Domriyu to ko nun ga galade doni sigat Allah na ô prophète de Dieu, abu ya laga kira Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Salut. na nous connaissons très bien cette vaste forêt. wallahi aw man ngokuli do kusabe aw man badre aywa ijanullah imara bunya togol tugo toki kofle aywa Muhammadu madri ga sira kabala kada ati ya no fiu me ayi nyishi mogo mo kunyininga don de la ga sira mogo floko aw me ya no kudu Belebele. Sangaré. ana kuma ni bodun ugumu tatu kono me me digi masa Sulemana la amogo jora muso ga sheji la barakisa agu wajali me awla me me sega fere ke kana ni sheji ya kala ga sheji do ko kalu sabatama nyame la bi tayti rabbe jina do girna ka wuli agu qala ifritu min al-jinn ana atika bihi qabla an takuma min makamika wa inni alayhi laka wiyun aminun Sangaré. alishini nimuru ya suaku imuso tale uga sama na dima shukuli ko mita takana sudasa hali tibu sigorola na kinamati ko rola
ko mɔgɔ dɔ ko I ɲɛkɔmi a y'a ɲɛkɔmi yɔrɔ bɛɛ k'a y'a sigilen. Allahu akbar. Belebele. O tɛlera jinɛ. I na jinɛ da ye. Ka mɔgɔ da ye. Wallahi. Biru zatul alami. An b'o kɔnɔ. Ayiwa. An bɛ ardul zatul alami tɛrɛ kan. Sangare. N'o ye Seydina Ale ka jinɛ kɔlɔ kasɛti numéro 1. A fɔra ci kelen kelen. Nin kɛra min kɛ. A ko Abdul Ansiri Juwaniyu ani Umaru Umriyata Domriyu olu de y'u tɛgɛ wuli k'anw bɛ yan nɔ kosɛbɛ yala ka kira. Nous avons passé ici plusieurs fois. Anw dɛmɛna yan Muhamadu a bɛ siɲɛ caman bɔ anw bɛ tɛmɛ yan kuma caman. Ayiwa. Kabako. Dɔ ti dɔ b'u dɔn. Wallahi. Kan'i yɛrɛ i k'a bɛɛ dɔn maa ye dɛ. Ayiwa. I mana bonya cogo o cogo I kɔfilɛ. Ayiwa. Karamɔgɔ t'o la foyi. Ayi f'i k'a dɔn I ka jama la. Mɔgɔ dɔ b'i ka jama la I t'o jate dɛ. Nka o yɛrɛ de kama e bɛ yen. O ye tiɲɛ dɛ. A y'a t'u sumaya. Ayiwa. E to ka kɔfilɛ fitininw na kɔfɛ. Sangare. Ala ka belebele bɛɛ ti yeli yanga ye. Ala ka belebele caman min ye dugu ma. I bɛ dɔ ye a ka kulusi faralen don. Bilahi Ala mɔgɔ t'a si la f'o kelen. Allahu akbar. Ɲɛmisɛn. Mugu tɛmɛ a tɛ n'a ye kelen kelen. I bɛ dɔ ye a ka disa kun faralen don. Ala mɔgɔ b'o de lamɛn. Kabako. N b'i hakili jigin dɔɔnin. A ɲɛfɔ. Sura caman na. Tuma min ni Ala ye Jibiri labila. A k'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko buraku ye 10 ans. Yɛlɛnka ninnu k'u labɛn. Ko dɔ bɛna taa bi ka taa kira ta ka na sanfɛ. Arajaba kalo tile 27 su. Buraku dɔ minnu bɛ yɛlɛnka so ninnu. Dɔw b'u sen cun ne ka bɔ. Ne bɛ taa kira ta ne ma taa foyi ti taa. Dɔ b'i sen cun ne disi faralen don. Ne bɛ taa kira ta. Dɔ b'i sen cun ne kɔ karilen don koɲuman. Ne kɔ bɛtɛlen don. Ni ne ye kira y'a sigi ne kɔ la a bɛ sigi ka ɲɛ koɲuman. Ne bɛ taa kira ta. Ayiwa. Ɲɛmɔgɔw ma. Buraku dɔ bɛ yen. Ale lafulen fasalen don. A taara mɛrɛ kogo la. K'a tɛmɛ kogo la. A ko se tɛ ne ye faga tɛ ne la. A ko fagatigi bɛɛ tɛ taa jango ne. Ne tɛ ne kun kan ka taa dɛ. Bilahi. Kabako. Tuma min ni Seydina Jibirila nana buraku filɛ. A ma fitini lajɛ fiyewu. A bɛ ka lajɛli kɛ ka taa belebelebaw la. Ala ko Jibirila ma fitini min dalen filɛ kogo la. K'a n'o ye. Belebele. A fɔra caman ta. O kɛra min kɛ Jibirila ko Ala. Ko munna de. Ayiwa. Ala ko. A ɲɛfɔ. Sabu ko a y'a yɛrɛ dɔgɔya. Ko belebelew bɛ yen. A y'a yɛrɛ jaasi. Ko belebelew bɛ yen. Ni Ala ye barika don a la n y'a bonya. N y'a kanu n ka kira ka sigi nin belebeleba in kɔ la. Allahu akbar. Ala k'an bonya. An tɛ bonya fo an k'an yɛrɛ dɔgɔya Ala ka n'u ye dɛ. A y'a yɛrɛ dɔgɔya. Mais kan'i yɛrɛ ni bin ka ɲɛ n'o tɛ misijugu b'i dun. Fo k'i kun wuli k'i to bin na. K'a jira ko mɔgɔ bɛ yan. Kile y'a kɔfilɛ k'a ɲɛsin sahabaw ma. Ka question posé ko jɔnni bɛ aw la. Min delila ka se yan. O tuma ni sahabakɛ cɛ fila in de ko sa k'olu bɔra a siɲɛ caman. Yɔrɔ n'o kɛra sa i bɛ lafiya dɔɔnin o. Kosɛbɛ. O bɛna kuma sa naam. Mais cette forêt vaste est mauvaise. Nka nin kungo kolo in sa. Nin ye kungo cɛjugu ye Muhamadu. Tiɲɛ don. O y'a dɔn b'a kuma dɔ ye kaw. Naam. On jure. An ka nin na. Si tu rentres dans cette mauvaise forêt, Ni donna nin kungo kolo in kɔnɔ. tu rencontreras toutes sortes de drames. Wallahi i na gɛlɛya si bɛɛ i ɲɛna. Tiɲɛ don. Tɔɔrɔ si bɛɛ. Ɲani si bɛɛ bɛ kungo in kɔnɔ yan. Aw dun b'a kɔnɔ sa dɛ. O kɔrɔ ko an ka ɲani si bɛɛ ye nin kungo kɔnɔ bi. Tiɲɛ. Naam. Mauvaise guerre. Kɛlɛ gɛlɛnw n'o ye kɛlɛjugubaw ye. O bɛ kungo in kɔnɔ yan. Guerre de feu. Tasuma kɛlɛ bɛ kungo in kɔnɔ yan. O ye tiɲɛ dɛ. Ani ye kungo dɔ ma kuma dɔ ye kungo kan. Silamɛw u ye papiye d'an ma dɛ. Ko waati min b'an bolo. Ko banna. A b'a hakiliw to a la. Ni Ala ye waati wɛrɛ jira an na. An y'a bila yɔrɔ min na. An b'a ta o yɔrɔ la. Seydina Ali ni jinɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya. U ɲɔgɔn sɔrɔ mun sira kan. Mun ni mun kɛra n'o ɲɔgɔn sɔrɔ.
nyozo le ko akarabi ni Allah sama ana tukutuku nyona do na tawla la tarugo ingaja kusobe aba akli twala ni watu wala no wara mama sabaka fo akobina laba aywa o na laba na yoromi walma yalo weleche ina chawdo chegalo do wallahi ina muso wele do ne chidu wa ina dodo muso ko kuzamini wa baba na ina jino wele do ka jine ere do ka davale jine la ka sayyidina ali imam ali Allahu akbar ina jinga do rola ko ala kire mi fo sayyidina ali ba ko de chini chidu ako anyefo j'ai nommé Aliou le fils d'Abba Talib comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Aliou est aussi votre chef Allahu akbar sangare bilibile ako anyefo ni Mohamed de Sayyidina Ali ke nyamaye chidu Allah ma jawi sigatola wani tede ne ya sɔrɔ Allahu Ta'ala yɛrɛ de y'a kɛ ɲɛmaa ye bɛɛ bɛ segin Ala de ma wallahi wahidu aw minnu jɛna ni ne kira ka ɲɛmaaya ye Sayyidina Ali y'a ka ɲɛmaa ye ngare tiɲɛ dan kelen kelen n'i y'o faga cogo lajɛ k'u ka denbaya faga cogo lajɛ k'a denw faga cogo lajɛ ka tila ka na ye hali bi ko birika wuli ye silamɛ ye a bɛ yen sɔn ka dɛ siga t'o la sangare i b'o fɔ mɔgɔ de ye min tɛ seli si dɔn ne tɛ seli ka bon dɛ nka a nana min kama a n'a kan ka di min ma o dɔnnen don siga t'o la seli nana de aw b'an jugu ɲɛ k'an bila jogo ɲumanya sira kan ka jogo juguya gɛn ka bɔ an na bɛɛ ko tɛ dɛ aw Ala dɛmɛbaw sangare seli ye bana fura ye k'i bɔ jugu la ani kɔngɔ ni haramu na ka na Ala ma mais jɔnni Ala ni mu'minu na sangare o ye bɛɛ ko ye yan ayi abada misiri wala sa ka n ka taa e tigɛ ko don ayi n'o yɛrɛ ka taa e tigɛ ko don abada ko Ala dɛmɛba a cɛmanw a n'a musomanw a ye seli n'a selila o b'a jugu ɲɛ n'a selila o b'a ɲɛrɛ nɔrɔ n'a selila a b'a dusukun nɔrɔ n'a selila a b'a gɛrɛ Ala la Ala bɛ yafa a ma ka jɛ a ma n'a selila seli b'a don Ala ka alijɛnɛ sangare a fara cɛ an ka taa mais jɔnni Ala le mu'minu kɔni mu'mini dɔ la mu'mini ye mɔgɔ min dara Ala la ka diɲɛ a nege kɔ ka Ala ta kɛ a bɛ fɔ o ma mu'minu na wallahi ni cɛ don ni muso don mu'mina don mais jɛnɛyakɛla wale ye mu'miniya abada nso wale ye mu'miniya ɲamanatɔ wale ye mu'miniya faama cɛnikɛla dɛnsɔgɔla o ye mu'miniya mori maafala o ye mu'miniya bozi kɔlɔsi jalamugu mrrr sangare galo dɛmɛya Ala dɛmɛya ani jogo silamɛ bɛ ba ye a fara ci a tɛ kelen ni mɔgɔ min tɛ seli kafiri don hali n'a jogo ka ɲi wallahi sabu a fɔra ko seli de ye farida ye fɛn min wajibiyara k'a faridaya e tɛ se k'o wuli ka bɔ yen bi abada a tɛ ku i la sabu Ala ko diinɛ dafara ka di kira ma seli fara ye 4 ye hali n'i kunkolo wolola i tɛ se ka kɛ 6 ye abada a tɛ ku 4 lazara ye 4 ye hali n'i kalanna komi balagamu i tɛ se ka kɛ 7 ye n'o tɛ i bɛ dugawu kɛ wallahi siga t'a la i ye 7 ye ngɔndɔnna n k'a kɛ 6 o t'i ye ayi o ti ɲa fajiri ye 2 ye k'a fɔ bi kuraji tɛnɛ b'a kɛ jago 1 ye nkalon ayi a tɛ ku i la a dafara tewu o tuma an bɛ ɲɛsin alikaba ma aw ka dugu mana bonya cogo o cogo an tɛ ɲɛsin yen ma fiyewu ayi fo n'i y'a bila alikaba fan fɛ dɛ wa pour que k'a yir'i la k'an ɲɛsin n'i ka dugu ma n'an tɛmɛ n'i ka dugu kan ka tɛmɛ alikaba kan an bɛ tila k'an ŋɔdɔ ka dugu ma i b'a dɔn o la k'i kun dɛ tɛmɛ ɲɛmisɛn ni Ala sɔnna Sayyidina Ali ka jinɛ kɔlɔ kasɛti numéro 1 an b'a bila yan ni Ala ye waati wɛrɛ jira an na an y'a bila yɔrɔ min na nazarakɛ b'a hakili to a la an b'a ta yɔrɔ la k'an sɛnsɛn n'a ye a kana perese an ma jɔn dɔɔnin don wa ni Ala sɔnna an bɛna s'a da la Ala k'an dɛmɛ a baara la
ala k'an jɛnya ala k'an lahara ɲɛ an bɛ min fɛ tigitigɛla k'o d'a ma mɔgɔ o mɔgɔ delila ka nin baro ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u kisi ala k'an n'u taga kira hɔrɔma kama sigiyɔrɔ yɛrɛ kama aw silamɛ jamakulu kama salala mustafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.